Vous êtes bel et bien sur votre meilleure chaîne d'information Le Green. Le but est de ressembler toute la communauté malienne et bien d'autres pour soutenir le colonel Assimi Goïta et la transition. Donc si vous êtes fan d'Assimi Goïta, veuillez cliquer sur la touche s'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Salam alaikum malido amaw foka barkada balma ken o denga do amara sala juri shashar anga foli belebele be shek tiami haidrai shirifu kay ala so kaba ko furala furami na kay para badema tension diabète furdimi kodimi rendimi anga foli belebele bay aka numéro 78 a folengo amanga belebele fo no shebu lasana kane aka foli belebele be ay bara mi nga jamana kula transition damene fanga nga seta kana blasa na ga foli bien segu karamogo na doni baga kelengelen pe o ka foli bien mo be ka do ke segu mali o ka foli bien o temele ngo mali karamogo fenfe kena kan dogola ku be ka do ke anga transition yi o be o ka foli bien kan koro ke segu tungala ka ofu depuis les États-Unis ka damangile foya pour Mabel Jawara Cheikhmar Keita aga faso kanu Cheikhmar Keita na siglembe Côte d'Ivoire afin aga foli bien donc o temelengo malidon amena dun anga sujet là mais kelen voye malidon aya wakisi aw jigisi akana paniquer nin clé flala kuma chama on fora jene situation na akon gara do era kono ko jene wili tola do mais malidon me min foye awa wakisi aw jigisi ay kelen bla aw kuna yin video en lama kan de terroriste sega mali sanga tuguni terroriste sega dankari ka mali la terroriste tise tuguni nga dimi sugu do taga do mali la chew ba mbulo de minambe ambulo alla benendo mali la benendo bi actuellement terrorisme kelali tere mali la benendo bi jamana ni jamana wore che o kelela bi mali bi ko dangala de mali bi ko dangala ni magara kula kabako do billahi terrorisme bisranya jene marala ni clé flani kuma kunchara mbalo be min fo armée ma ina jene mara ko re armée kabako datu ni jene mara ka mena min fo c'est énorme armée kelen do ka jene mara ka bla surveillance la arama don olu be baraka chogomina ani armée be baraka chogomina utikelen re ni armadon ye kodoy olu bi se ka paniquer chogom na ni armée bo gérer armée ta o be se ka segeli de ke o be kuna fonu yini ka soro ka barake donc manga min tamana jene an renseignement munu surala a dola règlement de compte kumbala bembalia kumbala est-ce qu'il y a famu ne bi se ka fo jene terrorisme bana bingali misenu ne be ni atakala olu o be dien fambe ta Amérique la bi insécurité be on mo ko sega fo sécurité totale sécurité à 100% au té mais ka diadisu ku kenyonga katkati nani nduru moto tan wallahi mbalma o dabla la jena ko nala ni clé flani na armée nettoyage ka tuni jena diadisu kunana de ka papali ke wiye mo kele à peu près mo flaga se mo damadoni ma wiye olu bononi na kabuli a chamana ibta soro ko waraw kununi yogonche ni ya saga saga galay jena marala bi memi fo aye tellement que diadu sou strane me armée aba kalama ku taleme u ka marfaw ka tu taku do ko kaburu do ngonala diadu sou kuntaru ka marfa do ko kaburu do ngonala mais armée ya ye armée u bombarder ku susu kata marfa wo be ka bo kaburu konala kaburu do ngonala minamunu me armée bolo bi iyem sari imana marama fen to chogo nanga drone pana ananga radaru o ba minan détecter donc yala ni marfa san jene c'est très difficile oh nous dunde yala ni marfa diabisu nous ni marfa tsega yala ou tsega yala mototiki fla saba duru tan nous tsega yala o ladro mbalmo aw daw ka wakilla tiko tsega foike mais attaque kelengelenu ou bien kata bindo kan tula kata bido ka sirada la olu be kele don non o ye insécurité de
et c'est à fond a dɔw la a bɛ se ka kɛ banditisme yɛrɛ parce que a ye kelen faamu terroriste bɛ wari ɲini de la sisan caman ka terrorisme ya a kelen bɛ sisan est-ce que y'a faamu bingalikɛlaw de don o b'u yɛrɛ kɛ terroriste ye de ka taa wari ɲini wariko manque de b'u la kabiri mura attaque la renseignement bɛɛ y'a yira an ka état major y'a fɔ a y'a mɛn diripa la ko wariko de bɛ terroriste la donc o wari ɲinitɔ la olu de bɛ to ka taa bin sira la mɔgɔw kan ka taa janda u ɲɛ donc o dun olu ye situation kura minnu ye olu bɛ kɛlɛ dɔɔni de a b'i ko an ka vagabond u bɛ braquages kɛ Bamakɔ u bɛ braquages kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais est ce que i bɛ se k'a fɔ ko insécurité bɛ Bamakɔ non i tɛ se k'o fɔ donc policiers b'u ka enquête kɛ u b'u minɛ u bɛ caman minɛ mais sécurité à 100% o tɛ se ka kɛ yɔrɔ si o tɛ se ka kɛ Bamakɔ o tɛ se ka kɛ yɔrɔ si a tɛ se ka kɛ États-Unis a tɛ se ka kɛ sécurité 100% o tɛ nulle part donc n'a tora ka situation mɛ jɛnɛ a kana paniquer a kana kamana gan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ damadɔni de don wariko ganu la u bɛ taa fɔ k'u bɛ t'u dahirimɛ ɲini ka taa bin mɔgɔw kan o situation de don mais armée b'u contrôler la armée ye caman bɔnɛ u ni na armée ye caman faga tellement que o siranko jugu armée ye ja ninnu bɛ siran armée ya tan de u bɛ t'u ka marifaw dogo imaginez ka t'u ka marifaw dogo fo kaburudenw kɔnɔna la donc malidenw a y'a bila aw kunna u nana ni stratégie fɛn fɛn ye armée b'a bɛɛ dɔn a ye da a ka armée la a ye tugu a ka armée kɔ a ye to a ka armée kɔ la situation est sous contrôle a jɛnna aw da ka sunɔgɔ terrorisme tɛ se ka Mali sɛgɛn quoi terroriste tɛ yen bi k'a bɛ se ka dimi don Mali la minɛn min b'an bolo a tɛ se ka kɛ u tɛ se ka kan attaquer hali n'u ye kan attaquer u mɛnlen ye 30 à 40 minutes mais u tɛ se ka kan minɛ u tɛ se ka yɔrɔ si minɛ donc terroriste u fanga dɔgɔyara an bɛna thème filanan na an y'a ye k'a fɔ MINUSMA an ka autorités ye mandat u ye layidu ta ko ka MINUSMA ka mandat renouveler autorités bɛ proposition de kɛ mais Nations Unies na n'a sera yen o fana b'a examiner mais an ɲɛ bɛ min na o bɛ ka kɔn ka kuma min fɔ ka sɔrɔ an m'a mɛn an ka autorités da o kuma ye mun ye an tɛ sɔn an ka autorités ka sɔn o ma o de ye mun de ko CEDEAO kana MINUSMA renforcer CEDEAO kana MINUSMA renforcer an tɛ jɛn n'o ye bi an tɛ jɛn n'o ye sini MINUSMA ka mandat renouveleli n'i y'a ye an ka autorités y'a kuma fɔ données dɔw b'u bolo ne yɛrɛ bɛ données dɔw kalama an tɛna an da don la mais n bɛ min fɔ kɔni n'a bɛ renouveler k'a fɔ de ko k'a caya ni CEDEAO sɔrɔdasiw ye ka CEDEAO sɔrɔdasiw impliquer k'a ko ta k'a di CEDEAO ma an tɛ jɛn n'o ye bi an tɛ jɛn n'o ye sini parce que n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ CEDEAO de bɛ ka janfa bin Mali kan CEDEAO de bɛ ka ɲini ka Mali déstabiliser Faransi tɛ ka kuma min fɔ CEDEAO de bɛ k'o fɔ k'olu ka sɔrɔdasiw kana kɛ ka Mali MINUSMA renforcer o tɛ k'u préparer dɔɔni guerre la Mali kama o tɛ an sigilen yɛrɛ ɲɛna donc an tɛ jɛn n'a ye ni an ka autorités n'a ma ɲɛ ko MINUSMA ka mandat bɛ renouveler soldat damadɔ bɛ soldat guinéens n'a fanba bɛ kɛ soldat guinéens ye an tɛ ban a ma Togo soldats n'a fanba bɛ kɛ olu ye moi je vois pas de problème ni Niger soldats bɛ bɔ a la n'olu bɛ bɔ MINUSMA la ne bɛ sɔn Niger soldats n'olu bɛ bɔ a la ni Ivoire soldats bɛ bɔ a la n bɛ sɔn ni Tchad soldats bɛ bɔ a la n bɛ sɔn